Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The decision taken by Brussels have so far only damaged European energy security, but the measures taken by the Hungarian government are working, and Hungary's energy supply is still secure, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó, in Prague on Wednesday. According to the ministry's statement, following the meeting of EU energy ministers, the minister said that no concrete decision had been taken at the meeting, but that this was for the best, as the introduction of a gas cap would jeopardize the continent's energy supply and would also drive up prices. He said that Hungary will not support such a proposal in any form and is not alone among the member states in its opposition. President Alexander Vučić announced that he and Hungarian Prime Minister Viktor Orbán have agreed to build an oil pipeline to Hungary. The new 128-kilometer pipeline, which will take up to 2 years to build, would enable Serbia to be supplied with cheaper Urals oil by joining the Friendship Agreement. The country's oil supply has been largely handled via pipeline through Croatia, but this is unlikely to be possible in the future due to sanctions. The Serbian oil company NIS currently receives Russian oil delivered by tankers from a Croatian terminal via the Janaf pipeline. The possibility has already been raised that the Serbs could import oil from Hungary in order to avoid dependence on sea pipeline oil supplies via Croatia. To do this, the two countries would first have to be connected by a pipeline. Israel's Security Cabinet on Wednesday approved a U.S. brokered agreement with Lebanon to settle maritime borders. The conclusion of a maritime agreement within Israel and Lebanon is now important and urgent. Security Cabinet members expressed their support for the government of Israel to advance the agreement. All cabinet members voted in favor of the agreement except for Interior Minister Ayelet Shaked, who abstained, and it will now go to the cabinet plenum for a vote. Prime Minister Yair Lapid told cabinet members that he would call a meeting with opposition leader Benjamin Netanyahu to brief him on the agreement. Belarusian President Alexander Lukashenko announced that Belarus and Russia would set up a joint military task force in response to the escalating tension on the country's western borders. The state news agency Belta reported this on Monday. Lukashenko said the two countries would deploy a regional military group and had begun pooling forces 2 days ago, apparently following an explosion on a bridge to Crimea. Russian forces also pushed into northern Ukraine from Belarusian territory on the 24th of February, but withdrew from there in the spring, and Russia shifted its focus to operations in eastern Ukraine. Russia is ready to restart gas supplies through one of the remaining operational sections of the Nord Stream 2 gas pipeline. Russian President Vladimir Putin announced this on Wednesday at this year's Russian Energy Week International Forum. He added that Russia always fulfills its commitments, and this is what distinguishes it from the Western countries. Russia is ready to start deliveries. The ball is bouncing on the EU's court. If they want it, they just have to open the tap, said Putin. The Nord Stream 1 and 2 pipelines were hit by 4 explosions more than 2 weeks ago, damaging 3 pipelines in the 2 pairs. Putin said the attacks on the pipelines were aimed at undermining the energy security of the entire European continent. The heads of state of the Bucharest Nine condemned the massive Russian bombing of Ukrainian cities, which they consider a war crime under international law, according to a joint statement by the 9 heads of states published by the Office of the President of the Republic of Warsaw. We recall that war crimes and crimes against humanity are never statute barred, said the Bulgarian, Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian and Slovakian presidents, who were joined in their joint statement by the presidents of North Macedonia and Montenegro. Ukrainian President Volodymyr Zelensky was addressing the G7 leaders who were meeting for an emergency summit after Russian forces launched missile strikes against several regions of Ukraine. Speaking at the summit via video conference, Zelensky said that Russian forces had carried out intensive attacks on his country over the past 2 days using cruise missiles and Iranian kamikaze drones. The Ukrainian president said that they need effective air defense systems to make the country's airspace safe. Volodymyr Zelensky also thanked the leaders of the countries for their help so far. Zelensky accused Russia of carrying out terrorist acts not only against Ukraine but also against Europe's energy security and argued for a symmetrical response to Russia's actions. The Ukrainian president said that dialogue with Putin was simply impossible.
The Swiss Supreme Court on Wednesday rejected Croatia's request to overturn the decision of the Geneva-based International Trade Law Commission in the corruption case of former Croatian Prime Minister Ivo Sanader, which was unfavorable to Zagreb, Croatian public television HRT reported. The Croatian government overturned the verdict in December 2021 because it considered that the recent Croatian Supreme Court ruling on corruption meant that the agreements between MOL and the Croatian state on INA could not be upheld, and therefore the efforts to buy out MOL were also suspended. According to the Swiss court, the arbitration awards and the criminal decision of the Croatian judicial authorities clearly show that there are differences of opinion, which are essentially the result of the different testimonies of several participants in the case. And finally, for the weather, mostly thin clouds are expected over the weekend. Mostly sunny weather is expected on Sunday, though. The temperatures will typically average around 8 to 12 degrees Celsius in the morning and 17 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die von Brüssel getroffenen Entscheidungen haben der europäischen Energiesicherheit bisher nur geschadet. Die von der ungarischen Regierung ergriffenen Maßnahmen funktionieren jedoch und die Energieversorgung Ungarns ist nach wie vor gesichert, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Prag. Wie das Ministerium nach dem Treffen der EU-Energieminister mitteilte, sei bei dem Treffen keine konkrete Entscheidung getroffen worden, was aber das Beste daran sei, da die Einführung einer Gasobergrenze die Energieversorgung des Kontinents gefährden und die Preise in die Höhe treiben würde. Ungarn werde einen solchen Vorschlag in keiner Form unterstützen und stehe mit seiner Ablehnung unter den Mitgliedstaaten nicht alleine da. Präsident Alexander Vučić gab bekannt, dass er sich mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán auf den Bau einer Ölpipeline nach Ungarn geeinigt hat. Die neue 128 Kilometer lange Pipeline, deren Bau bis zu 2 Jahre dauern wird, würde Serbien ermöglichen, durch den Beitritt zum Freundschaftsabkommen mit billigerem Uralöl versorgt zu werden. Die Erdölversorgung des Landes wurde bisher weitgehend über eine Pipeline durch Kroatien abgewickelt, was jedoch aufgrund der Sanktionen in Zukunft kaum noch möglich sein dürfte. Die serbische Ölgesellschaft NIS erhält derzeit russisches Öl, das per Tanker von einem kroatischen Terminal über die JANAF-Pipeline angeliefert wird. Es wurde bereits die Möglichkeit ins Gespräch gebracht, dass die Serben Öl aus Ungarn importieren könnten, um nicht von den Öllieferungen über die Seepipeline durch Kroatien abhängig zu sein. Dazu müssten die beiden Länder zunächst durch eine Pipeline miteinander verbunden werden. Das israelische Sicherheitskabinett hat am Mittwoch ein von den USA vermitteltes Abkommen mit dem Libanon zur Regelung der Seegrenzen gebilligt. Der Abschluss eines maritimen Abkommens zwischen Israel und dem Libanon ist jetzt wichtig und dringend. Die Mitglieder des Sicherheitskabinetts bringen ihre Unterstützung für die israelische Regierung zum Ausdruck, um das Abkommen voranzutreiben. Alle Kabinettsmitglieder stimmten für das Abkommen mit Ausnahme von Innenministerin Ayelet Shaked, die sich der Stimme enthielt, und es wird nun dem Kabinettsplenum zur Abstimmung vorgelegt. Ministerpräsident Yair Lapid teilte den Kabinettsmitgliedern mit, er werde ein Treffen mit Oppositionsführer Benjamin Netanyahu einberufen, um ihn über das Abkommen zu informieren. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenka kündigte an, dass Weißrussland und Russland als Reaktion auf die eskalierenden Spannungen an den Westgrenzen des Landes eine gemeinsame militärische Eingreiftruppe aufstellen werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Montag. Lukaschenka sagte, die beiden Länder würden eine regionale Militärgruppe einsetzen und hätten vor 2 Tagen damit begonnen, ihre Kräfte zu bündeln, offenbar nach einer Explosion auf einer Brücke zum Krim. Russische Streitkräfte drangen am 24. Februar vom weißrussischen Territorium aus in den Norden der Ukraine vor, zogen sich aber im Frühjahr von dort zurück und Russland konzentrierte sich auf Operationen in der Ostukraine. Russland ist bereit, die Gaslieferungen über einen der noch in Betrieb befindlichen Abschnitte der Nord Stream 2 Gaspipeline wieder aufzunehmen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch auf dem diesjährigen internationalen Forum Russian Energy Week.
Er fügte hinzu, dass Russland seine Verpflichtungen stets einhalte und sich dadurch von den westlichen Ländern unterscheide. Russland ist bereit, mit den Lieferungen zu beginnen. Der Ball liegt im Feld der EU. Wenn sie es wollen, müssen sie nur den Hahn aufdrehen, sagte Putin. Die Pipelines Nord Stream 1 und 2 wurden vor mehr als 2 Wochen von 4 Explosionen getroffen, bei denen 3 Pipelines beschädigt wurden. Putin sagte, die Angriffe auf die Pipelines zielten darauf ab, die Energiesicherheit des gesamten europäischen Kontinents zu untergraben. Die Staatschefs der Bukarester 9 verurteilen die massive russische Bombardierung ukrainischer Städte, die sie als Kriegsverbrechen im Sinne des Völkerrechts betrachten. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung der 9 Staatschefs hervor, die im Büro des Präsidenten der Republik Warschau veröffentlicht wurde. Wir erinnern daran, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit niemals verjähen, so der bulgarische, der tschechische, der estnische, der ungarische, der lettische, der litauische, der polnische, der rumänische und der slowakische Präsident, denen sich die Präsidenten von Nordmazedonien und Montenegro in ihrer gemeinsamen Erklärung anschlossen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach zu den Staats- und Regierungschefs der G7, die zu einem Notgipfel zusammengekommen waren, nachdem die russischen Streitkräfte Raketenangriffe auf mehrere Regionen der Ukraine gestartet hatten. In einer Videokonferenz sagte Zelensky, die russischen Streitkräfte hätten in den vergangenen 2 Tagen intensive Angriffe auf sein Land mit Marschflugkörpern und iranischen Kamikaze-Drohnen durchgeführt. Der ukrainische Präsident wies darauf hin, dass sein Land wirksame Luftabwehrsysteme benötige, um seinen Luftraum sicher zu machen. Volodymyr Zelensky dankte auch den Staats- und Regierungschefs der Länder für ihre bisherige Hilfe. Zelensky beschuldigte Russland, terroristische Handlungen nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen die Energiesicherheit Europas zu begehen und plädierte für eine symmetrische Antwort auf Russlands Aktionen. Der ukrainische Präsident erklärte, ein Dialog mit Putin sei einfach unmöglich. Der oberste Gerichtshof der Schweiz hat am Mittwoch den Antrag Kroatiens abgelehnt, das für Zagreb ungünstige Urteil der Genfer Kommission für internationales Handelsrecht im Korruptionsfall des ehemaligen kroatischen Ministerpräsidenten Ivo Sanader aufzuheben, berichtete das kroatische Staatsfernsehen HRT. Die kroatische Regierung hob das Urteil im Dezember 2021 auf, weil sie der Ansicht war, dass das jüngste Urteil des kroatischen obersten Gerichtshofs zur Korruption bedeute, dass die Vereinbarungen zwischen MOL und dem kroatischen Staat über INA nicht aufrechterhalten werden könnten und daher wurden auch die Bemühungen, MOL aufzukaufen, ausgesetzt. Nach Ansicht des Schweizer Gerichtes zeigen der Schiedsspruch und die strafrechtlichen Entscheidungen der kroatischen Justizbehörden deutlich, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, die im Wesentlichen auf die unterschiedlichen Aussagen mehrerer Beteiligter in diesem Fall zurückzuführen sind. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende werden meist dünne Wolken zu erwarten sein. Am Sonntag wird überwiegend sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 8 und 12 Grad am Morgen und zwischen 17 und 20 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpreis.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HETI-TV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Mercredi à Prague, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques et étrangères, Péter Szijjártó, a indiqué que les décisions prises à Bruxelles n'avaient jusqu'à présent fait que nuire à la sécurité énergétique européenne, alors que les mesures prises par le gouvernement hongrois fonctionnaient et que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie était toujours assuré. Selon les communiqués du ministère, à la suite de la réunion des ministres de l'énergie de l'Union européenne, le ministre a expliqué qu'aucune décision concrète n'avait été prise lors de cette réunion, mais que c'était mieux ainsi, vu que l'introduction d'un plafond pour le gaz mettrait en péril l'approvisionnement énergétique du continent et ferait également grimper les prix. Il a précisé que la Hongrie ne soutiendrait pas une telle proposition sous quelque forme que ce soit et qu'elle n'était pas la seule parmi les États membres à s'y opposer. Le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé qu'il avait convenu avec le premier ministre hongrois Viktor Orbán de construire un oléoduc vers la Hongrie.
Ce nouvel oléoduc de 128 km, dont la construction prendra jusqu'à 2 ans environ, permettrait à la Serbie, en se raccordant à l'oléoduc Druzhba, de s'approvisionner en pétrole oralien moins cher. L'approvisionnement en pétrole du pays a été en grande partie assuré par un oléoduc traversant la Croatie, mais cela ne sera probablement plus possible à l'avenir en raison des sanctions. Actuellement, la compagnie pétrolière serbe NIS reçoit du pétrole russe livré par des camions citernes depuis un terminal croate via l'oléoduc Janaf. Cette possibilité d'importer du pétrole depuis la Hongrie afin de ne pas dépendre de l'approvisionnement par les oléoducs maritimes via la Croatie a déjà été évoquée par la Serbie. Pour y parvenir, les deux États doivent d'abord être reliés par un pipeline. Mercredi, le Haut Conseil de sécurité israélien a approuvé un accord conclu avec le Liban, obtenu avec les médiations des États-Unis, visant à régler la question des frontières maritimes. Il est particulièrement important et urgent de parvenir à un accord maritime entre Israël et le Liban. Les membres du Haut Conseil de sécurité expriment leur soutien aux côtés du gouvernement d'Israël pour faire avancer l'accord. Tous les membres du Conseil des ministres ont voté en faveur de l'accord, à l'exception de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked qui s'est abstenue. L'accord va maintenant être soumis au vote du Conseil des ministres en séance plénière. Le Premier ministre Yair Lapid a indiqué aux membres du cabinet qu'il organiserait une rencontre avec le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, pour l'informer de l'accord. Selon des informations publiées lundi par l'agence de presse biélorusse Belta, le président Alexandre Loukachenko a annoncé que la Biélorussie et la Russie allaient mettre en place une force militaire conjointe en réponse à l'escalade de la tension aux frontières occidentales du pays. M. Loukachenko a indiqué que les deux pays déploieraient un groupe militaire régional et qu'ils avaient commencé à mettre leurs forces en commun depuis 2 jours sans aucun doute à la suite de l'explosion sur un pont menant à la Crimée. Le 24 février, les forces russes ont déjà fait une incursion dans le nord de l'Ukraine à partir du territoire biélorusse, mais elles se sont retirées au printemps pour se concentrer sur les opérations dans l'est de l'Ukraine. Mercredi, Vladimir Poutine a annoncé au Forum international Semaine russe de l'énergie que son pays était prêt à livrer du gaz via l'une des lignes non endommagées du gazoduc Nord Stream 2. La Russie respecte toujours ses engagements, c'est ce qui la distingue des pays occidentaux, a-t-il ajouté. La Russie est prête à commencer les livraisons. La balle est dans le camp de l'Union européenne. Vous n'avez qu'à ouvrir le robinet, a précisé le président Poutine. Il y a plus de 2 semaines, 4 explosions se sont produites sur les pipelines Nord Stream 1 et 2, endommageant 3 des 2 paires de pipelines. M. Poutine a déclaré que ces attaques contre les oléoducs visent à compromettre la sécurité énergétique de l'ensemble du continent européen. Selon une déclaration commune publiée par le bureau présidentiel à Varsovie, les chefs d'État des 9 de Bucarest condamnent les bombardements russes massifs sur les villes ukrainiennes qu'ils qualifient de crimes de guerre au regard du droit international. Nous rappelons que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ne sont jamais prescrits, ont déclaré les présidents bulgares, tchèques, estoniens, hongrois, lettons, litoniens, polonais, roumains et slovaques, auxquels se sont joints dans leur déclaration commune les présidents de Macédonie du Nord et du Monténégro. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux dirigeants du G7 qui se réunissaient pour une session extraordinaire à la suite d'attaques de missiles par les forces russes sur plusieurs régions d'Ukraine. S'exprimant lors du sommet par vidéoconférence, M. Zelensky a indiqué que les forces russes avaient mené des attaques intensives contre son pays au cours des 2 derniers jours en utilisant des missiles de croisière et des drones kamikazes iraniens. Le président ukrainien a précisé qu'ils avaient besoin de systèmes de défense aérienne efficaces pour sécuriser l'espace aérien de son pays. Volodymyr Zelensky a également remercié les dirigeants des pays pour leur aide apportée jusqu'à présent.
M. Zelensky a accusé la Russie de mener des actes terroristes non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre la sécurité énergétique de l'Europe et a plaidé pour une réponse symétrique aux actions de la Russie. Selon une annonce faite à la télévision publique croate, la Cour suprême suisse a rejeté mercredi la demande de la Croatie d'annuler une décision de la Commission du droit commercial international basée à Genève dans l'affaire de corruption de l'ancien Premier ministre croate Ivo Sanader, une décision défavorable pour Zagreb. Le gouvernement croate a annulé le jugement en décembre 2021, estimant que le dernier jugement de la Cour suprême croate sur la corruption signifiait que les accords sur l'INA conclus entre MOL et l'État croate ne pouvaient être maintenus et que les efforts visant à racheter MOL étaient donc également suspendus. Selon le tribunal suisse, la sentence arbitrale et les décisions pénales des autorités judiciaires croates montrent clairement qu'il existe des divergences d'opinion qui résultent essentiellement de différents témoignages de plusieurs acteurs de cette affaire. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le ciel sera le plus souvent couvert d'une fine couche de nuages. Dimanche, le soleil sera au rendez-vous, les températures moyennes évolueront entre 8 et 12 degrés le matin et entre 17 et 20 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Mientras las decisiones tomadas por Bruselas hasta ahora solo han perjudicado la seguridad energética europea, las medidas adoptadas por el gobierno húngaro están funcionando y el suministro energético de Hungría sigue siendo seguro, declaró el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Péter Szijjártó el miércoles en Praga. Según el comunicado del ministerio, tras la sesión de los ministros de energía de la UE, Szijjártó dijo que no se había tomado ninguna decisión concreta en la reunión, pero que era lo mejor, ya que la introducción de un tope para el precio de gas pondría en peligro el suministro energético del continente y también haría subir los precios. Afirmó que Hungría no apoyará tal propuesta de ninguna manera y que no es la única de los Estados miembros que se opone a ella. El presidente Alexander Vučić anunció que él y el primer ministro húngaro Viktor Orbán han acordado construir un oleoducto hacia Hungría. El nuevo oleoducto de 128 kilómetros, que tardará hasta 2 años en construirse, permitiría a Serbia abastecerse de petróleo más barato de los Urales al adherirse al oleoducto Druzhba. Hasta ahora el suministro de petróleo del país se ha realizado en gran medida a través de un oleoducto que pasa por Croacia, pero es poco probable que siga siendo posible en el futuro debido a las sanciones. La compañía petrolera serbia NIS recibe actualmente petróleo ruso suministrado por un petrolero desde una terminal croata a través del oleoducto Hanaf. Ya se ha planteado la posibilidad de que los serbios importen petróleo desde Hungría para evitar la dependencia del suministro de petróleo por oleoducto marino a través de Croacia. Para ello, los dos países tendrían que estar conectados primero por oleoducto. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el miércoles un acuerdo con Líbano con la mediación de los Estados Unidos sobre sus fronteras marítimas. La conclusión de un acuerdo marítimo entre Israel y Líbano es ahora importante y urgente. Los miembros del Gabinete de Seguridad expresan su apoyo al gobierno de Israel para avanzar en el acuerdo. Excepto la abstención del ministro de Interior Ayelet Shaked, todos los miembros del gabinete votaron a favor del acuerdo que ahora pasará a votación por el gabinete en pleno.
El primer ministro Yair Lapid dijo a los miembros del gabinete que convocaría una reunión con el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, para informarle sobre el acuerdo. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko anunció que Bielorrusia y Rusia crearán una fuerza militar conjunta en respuesta a la creciente tensión en las fronteras occidentales del país, informó el lunes la agencia estatal de noticias Belta. Lukashenko dijo que los dos países desplegarían un grupo militar regional y que habían comenzado a unir fuerzas hacía 2 días, aparentemente tras una explosión en el puente hacia Crimea. Las fuerzas rusas también se adentraron en el norte de Ucrania desde territorio bielorruso el 24 de febrero, pero se retiraron de allí en primavera y Rusia pasó a centrar sus operaciones en el este del país. Rusia está dispuesta a reanudar el suministro de gas a través de uno de los tramos operativos restantes del gasoducto Nord Stream 2, anunció el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin en el Foro Internacional de Semana de la Energía de Rusia de este año. Añadió que Rusia siempre cumple sus compromisos y esto es lo que se distingue de los países occidentales. Rusia está dispuesta a iniciar las entregas. La pelota está rebotando en el tejado de la UE. Si lo quieren, solo tienen que abrir el grifo, dijo Putin. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 sufrieron 4 explosiones hacía más de 2 semanas, dañando 3 tuberías de los 2 pares. Según Putin, los ataques a los oleoductos tenían como objetivo socavar la seguridad energética de todo el continente europeo. Los jefes de Estado de los 9 de Bucarest condenan los masivos bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas que consideran un crimen de guerra según el derecho internacional, según una declaración conjunta de los 9 jefes de Estado publicada por la oficina del presidente de la República de Varsovia. Recordamos que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, subrayaron los presidentes búlgaro, checo, estonio, húngaro, letón, lituano, polaco, rumano y eslovaco, a los que se unieron en su declaración conjunta los presidentes de Macedonia del Norte y Montenegro también. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a los líderes del G7 reunidos en una cumbre de emergencia después de que las fuerzas rusas lanzaran ataques con misiles contra varias regiones de Ucrania. En su intervención en la cumbre por videoconferencia, Zelensky dijo que las fuerzas rusas habían llevado a cabo intensos ataques contra su país en los 2 últimos días utilizando misiles de crucero y aviones no tripulados kamikaze iraníes. El presidente ucraniano afirmó que necesitarían sistemas eficaces de defensa aérea para hacer seguro el espacio aéreo del país. Volodymyr Zelensky también agradeció a los líderes de los países su ayuda hasta el momento. Zelensky acusó a Rusia de llevar a cabo actos terroristas no solo contra Ucrania, sino también contra la seguridad energética de Europa y abogó por una respuesta simétrica a las acciones de Rusia. El Tribunal Supremo de Suiza rechazó el miércoles la petición de Croacia de anular la decisión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional con sede en Ginebra en el caso de corrupción del ex primer ministro croata Ivo Sanader, que fue desfavorable para Zagreb, informó la televisión pública croata. El gobierno croata anuló el veredicto en diciembre de 2021 porque consideró que la reciente sentencia del Tribunal Supremo croata sobre corrupción significaba que los acuerdos entre MOL y el Estado croata sobre INA no podían mantenerse y, por tanto, los esfuerzos para comprar la empresa MOL también se suspendieron. Según el Tribunal Suizo, el laudo arbitral y las decisiones penales de las autoridades judiciales croatas muestran claramente que hay diferencias de opinión que son esencialmente el resultado de los diferentes testimonios de varios participantes en el caso. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana se esperan nubes poco densas. El domingo se espera un tiempo mayormente soleado. Las temperaturas tendrán una media entre 8 y 12 grados por la mañana, entre 17 y 20 grados
por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ההחלטות בבריסל עד כה גרמו רק נזק בתחום ביטחון האנרגיה האירופי. לעומת זאת, הצעדים של ממשלת הונגריה פועלים ואספקת המדינה המובטחת, כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו ביום רביעי בפראג. לפי דעת משרד החוץ, לאחר ישיבת שרי האנרגיה של האיחוד האירופי, השר דיווח כי לא התקבלה החלטה קונקרטית בפגישה, אך אולי עדיף שכך, הרי הצגת תקרה של מחירי הגז תסכן את אספקת האנרגיה של היבשת וגם תגרום לעלייה במחירים. הוא הצהיר כי הונגריה לא תתמוך בהצעה שכזו בשום צורה, וכי אינה לבדה בין המדינות החברות. נשיא סרביה אלכסנדר וויצ'יץ' הודיע כי הוא וראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן הסכימו לבנות צינור נפט גולמי להונגריה. הצינור החדש באורך 128 קילומטרים שייבנה תוך לא יותר משנתיים יאפשר לספק לסרביה נפט גולמי זול יותר על ידי הצטרפות לצינור הידידות. עד כה אספקת הנפט הגולמי של המדינה נפתרה ברובה באמצעות הצינור העובר דרך קרואטיה, אך זה כנראה לא יתאפשר בעתיד בשל הסנקציות. חברת תעשיית הנפט הסרבית NIS מקבלת כיום נפט גולמי רוסי המועבר על ידי מכליות ממסוף קרואטי דרך צינור ג'אנף. האפשרות הועלתה כבר קודם לכן. כדי לא להיות תלויים בהובלת נפט גולמי בצינורות ימיים דרך קרואטיה, הסרבים יביאו נפט גם מהונגריה. לשם כך תחילה יש לחבר את שתי המדינות דרך צינורות. הקו יעבור ככל נראה בין נובי סאד והעיר אלדיו. שווי ההשקעה המוערך הוא 100 מיליון יורו. הקבינט הביטחוני של ישראל אישר ביום רביעי הסכם עם לבנון בתיווך ארצות הברית להסדרת גבולות ימיים. חתימת ההסכם הימי בין ישראל ללבנון חשובה ודחופה כרגע. חברי הקבינט הביטחוני הביעו את תמיכתם בממשלת ישראל בנושא זה. בקרב חברי הקבינט, חוץ משרת הפנים איילת שקד שנמנעה, כולם הצביעו בעד ההסכם שיובא כעת להצבעה במליאת הממשלה. ראש הממשלה יאיר לפיד אמר לחברי הממשלה כי יזמין את ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לישיבה כדי ליידע אותו בנושא. נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו הודיע כי בלרוס ורוסיה יקימו כוח משימה צבאי משותף בתגובה להחרפת המתח בגבולותיה המערבים של המדינה. כך דיווחה ביום שני סוכנות הידיעות הממלכתית בלטה. לוקשנקו אמר כי שתי המדינות יפרסו קבוצה צבאית אזורית, והוסיף שהם כבר החלו לשלב כוחות לפני יומיים, ככל נראה בעקבות הפיצוץ על גשר קרים. ב-24 בפברואר הכוחות הרוסים התקדמו גם משטחה של בלרוס אל חלקה הצפוני של אוקראינה, ממנה נסוגו באביב, ורוסיה העבירה את המיקוד לפעולות במזרח אוקראינה. רוסיה מוכנה להפעיל מחדש את אספקת הגז דרך אחד הקטעים שעדיין פועלים בצינור הגז נורד סטרים 2, כך הכריז נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביום רביעי בפורום הבינלאומי של שבוע האנרגיה הרוסי השנה. הוא הוסיף, רוסיה תמיד ממלאת את התחייבויותיה, וזה מה שמבדיל אותה ממדינות המערב. רוסיה מוכנה להתחיל במשלוחים, עכשיו זה תורו של האיחוד האירופי. אם הם רוצים הם פשוט צריכים לפתוח את הברז, כך אמר פוטין. לפני יותר משבועיים נפגעו צינורות הגז נורד סטרים 1 ו-2 מארבעה פיצוצים, שבעקבותיהם נפגעו 3 חלקים משתי הצינורות. לדברי פוטין, מטרת ההתקפות על צינורות הגז הייתה לערער את הביטחון האנרגטי של כל יבשת אירופה. ראשי המדינות של תשיעיית בוקרשט גינו את ההפצצה הרוסית המסיבית על הרי אוקראינה, הנחשבת לפשע מלחמה על פי החוק הבינלאומי, כך לפי הצהרתם המשותפת של 9 ראשי המדינות שפורסמה על ידי משרד הנשיאות בוורשה. אנו מזכירים לכם שפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות לעולם לא נעלמים, כך אמרו ראשי בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה בהצהרתם המשותפת. נשיאי צפון מקדוניה ומונטנגרו הצטרפו גם כן. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי נאם בפני מנהיגי מדינות ה-G7 שנפגשו לישיבת חירום לאחר שכוחות רוסים פתחו בהתקפות טילים על מספר אזורים באוקראינה. בפסגה המכוונת אמר זלנסקי כי כוחות רוסים ביצעו תקיפות אינטנסיביות נגד ארצו באמצעות טילי שיוט ומזל"טים איראנים מסוג קמיקזה במהלך היומיים האחרונים. נשיא אוקראינה הצהיר כי הם זקוקים למערכות הגנה אוויריות יעילות כדי להפוך את המרחב האווירי של המדינה לבטוח. ולדימיר זלנסקי גם הודה למנהיגי המדינות על העזרה שהעניקו לאוקראינה עד כה. זלנסקי האשים את רוסיה בביצוע פעולות טרור נגד ביטחון האנרגיה לא רק באוקראינה אלא גם באירופה, וטען כי יש לתת תגובה סימטרית לפעולותיה של רוסיה. נשיא אוקראינה הודיע שדו-שיח עם פוטין הוא בלתי אפשרי.
ביום רביעי בית המשפט העליון של שוויץ דחה את בקשתה של קרואטיה לבטל את החלטת הוועדה לחוק הסחר הבינלאומי בז'נבה בפרשת השחיתות של ראש ממשלת קרואטיה לשעבר היבו סנדר והחלטתה נגד זאגרב. כך דיווחה הטלוויזיה הקרואטית הציבורית HRT. ממשלת קרואטיה ביטלה את פסק הדין בדצמבר 2021 משום שהיא סברה כי התבסס על פסק הדין האחרון של בית המשפט העליון הקרואטי שקבע שנמצא שחיתות. ההסכמים בין חברת מול לקרואטיה בנושא ה-INA אינם יכולים להישאר בפועל, ולכן המאמצים לרכוש את מול יושעו גם כן. לטענת בית המשפט בשוויץ ברור מפסק הבוררות ומההחלטות הפליליות של רשויות המשפט בקרואטיה כי קיימים חילוקי דעות הנבדלים במהותם בנושא הבנת העדויות של מספר משתתפים בתיק. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, אך הוא צפוי להתבהר לקראת יום ראשון. הטמפרטורות יהיו סביב 8 עד 12 מעלות בבוקר ו-17 עד 20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.